Dambe poisson gazima ukasambalanyo. Tidaka dambe poisson gazima. Omini kadi daka, amini kadi wajitu mama. Tidaka dambe poisson gazima. Omini kadi daka, amini kadi wajitu mama. Dambe jidaka sumalempa, omini kadi. Dambe jiujela sambalanyo, amini kadi. Dambe jidaka sumalempa, omini kadi. Sidaka jiujela sambalanyo, amini kadi. Tidaka dambe poisson gazima, omini kadi daka, amini kadi wajitu mama. Jus d'Acan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Acan, Jula Samalanyo, Jiujela sambalanyo, amini kadi. Niami be content, niami be sewa, niami be joie, iduni ele mizere bana. Wasondame, baba na nakabo bana yola dame do dama. Oduye buru kela kondanali, de una nakabo tulundi ala dame do dama. Oduye wolo de una konta kontale, maninga wo wasondame, fila wo wasondame, senebo wo wasondame, baba wo wasondame, dobubu wo wasole, fena wasondame, maragalu wo wasondame, suragalu wo wasondame, damashilu wo le, kamele damaragani godina wasondame, a Côte Pays, a Orange Pays, a Besoro. Produit par Simé Agroalimentaire. An ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen n y'o de fɔ n ka anw tɛ se ka aw foli la ka d'a kan aw de bɛ aw sigi diɲɛ don o don ka anw lajɛ aw ka jabaraninw kan dɔw b'u ka baaraw bila dɔw b'u ka salon kɔnɔnaw na a ka di anw fana ye ka aw baro an ka se ka ɲɔgɔn kunnafoniya an ka ko dɔw la o tuma na an b'a fɔ ɲɛna ko aw bisimila biko dɔ kɛnɛ kan ka fara an ka invité n'an ka public bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ lajɛlen bisimila biko dɔ kɛnɛ kan Sirani ɲɔgɔn aw bisimila nse an y'an ja bi dɛ awɔ bi fana an y'an ja ka d'a kan an y'an ka dɔnnibagaw de bɛ kɛnɛ kan bi an ka bi thème yɛrɛ bɛ kuma min kan o de ye dɔnni dalilu ani fayida o bɛɛ bɛ dɔnni kɔnɔna de la an tɛ mun kalama u bɛna o ɲɛfɔ an ɲɛna dɔnniko la o kɔnɔna na o tɛ taa mɔgɔ minnu kɔ an ka mɔgɔba dɔw b'an bolo yan o mɔgɔ fɔlɔ ale ye Alu Kulibali nka n'i y'a fɔ tan cɛ b'a fɔ Alu Kulibali ka ca Bamakɔ dɛ o ye jɔn ye ayiwa an ka Alu Kulibali ale ye Falajɛ Papis an b'a fɔ ɲɛna k'i Kulibali Papis bisimila biko dɔ kɛnɛ kan nse ni ko ayiwa ale kɛrɛfɛ Mohamed Lalabi i bisimila alhamdulillah nse a diyara i ye ayiwa a diyara an yɛrɛ Ala k'a diya ala ye ayiwa ka baro kɛ a ka di n ye n ka kuma fɔlɔ ka se Papis ma Papis n'an ko dɔnni ni dɔnni kɔnɔna na dalilu ni fayida b'a la i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye dɔnni kan. Donc il y a question min posé a diyara n ye mais mɔgɔ bɛ dɔnni kɛ i bɛ dɔnni kɛ ka da i bɛrɛ de la wa n bɛ min fɔ a ye dɔnni ye kalanso de kan jiginna dugu o dugu la dɔnni de jiginna yen an ka dɔnni b'an ka kan de kɔnɔ n'i ye wali kan ta i bɛ wali ko kɛ n'i ye yɛrɛ kan ta i bɛ yɛrɛ ko kɛ a bɛ fɔ o de ma maakan ni yɛrɛ kan ani kan yeleke le kun le kan le ko kuntigi ani kantigi ni kotigi kunkan ko ko kunkan ani kan kunko dɔnni bɛɛ bɛ nin kɔnɔ donc fayida
ani dalilu i ye bolofaraw de fo dalayilu ni fayida mun dalilu t'i bolo i tɛ se k'o fo donc ko bakuruba ye dalayilu di dalayilu ye fɛn ye fɛn min bɛ mɔgɔ kɔnɔ ni gindo don n'a bɛ se k'i ɲa ka maa wɛrɛ ɲa o de ye dalayilu ye o de ye dɔnko ye o de ye fɛn ye fɛn min i b'a dɔn k'a fɔ i y'a sɔrɔ tiɲɛna ou bien i y'a sɔrɔ bolo dɔ kan bolo min b'a to danfara dɔ bɛ kɛ e ni mɔgɔ tɔw cɛ a b'i n'a fɔ n'i ko ko le troisième œil ɲɛ sabanan i bɛ se mɔgɔ fɛ sisan ko karisa n ka filɛli kɛ e min sera a fɛ yen nɔ o tuma e ɲɛ tɛ ko la munna e b'a fɔ k'ale ka filɛli kɛ a bɛ mun ye e tɛ min ye o dalayilu de b'ale bolo donc o b'a yira ko ɲɛkisɛ tɛ yeli kɛ ok ɲɛ bɛ min ye ça c'est l'apparence fɛn dɔw bɛ dibi la o fɛnɛ n'a yecogo don ani fɛn dɔw bɛ na olu fɛnɛ n'u nasiraw don mais sabu bɛ mɔgɔya la fɛn dɔw ɲɛ bɛ dogo mɔgɔ la ala bolo a ɲɛ bɛ lagwɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo o de tali kɛlen don sobi la hadamaden na i b'i da ka sunɔgɔ i bɛ se ka fɛn dɔw ye mais ni wulila a bɛ kɛ tiɲɛ ye o voilà o bɛ fɔ o ma ko le rêve o fɛnɛ tilalen don 5 ye songe bɛ rappel bɛ cauchemar bɛ prophétie bɛ ani rêve blanc ninnu bɛɛ ye dalayilu dɔw ye mais o dalayilu bɛ tali kɛ signe ni indice kan i y'a faamu donc fayida ye fɛn dɔ de ye n dɔgɔkɛ bɛ yan ale yɛrɛ b'a caman kɛ donc fayida a b'i n'a fɔ ka mɔgɔninfin kanu ni fɛn dɔ ye fɛn min b'i dusu la n'i bɛ se k'a ta k'a kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ yakubaya k'a d'a ma a k'a nafa a ka k'an ma sababu ye a ka k'an ma hijabu ye a ka k'an ma hɛrɛ ye a bɛ fɔ o de ma nin fayida bɛ n bolo n bɛ se ka nin di mɔgɔ ma mɔgɔ min b'a to a bɛ fɛ mais o b'a sɔrɔ a dalilu de b'i yɛrɛ kɔnɔ donc fayida ye dalilu bolofara dɔ de ye ne ye ɲininka fɔlɔ n bɛ se ka min f'i ye o ye nin ala sago ye sago sago tigɛ a la i kulubali Mohamed c'est vrai mɔgɔ caman tun b'i dɔn mais ka i dɔn ta o kɛra i fa ni karamɔgɔ ka banni kɔfɛ dɔnniya in i bɛ min kɛ sisan i y'a kalan de wa walima i n'a a nana de bon alhamdulillah irin ya ɲininka jambi n b'a fɔ awuzulahi mina sirajim bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad arafi wa darajati wa dudu kasfil gumati muhammad ibn abdullahi sallallahu alaihi wasallam an sɔlilen kɔfɛ kira ka ni sɔrɔ tirema ye ala ka hinɛ se gawusu kalilu bɛɛ tuma lalabi ni waati n'a ti a bɛ tiɲɛ so mais a taara i da a ma tiɲɛ parce que ne bɛ yan ale fɔlen kɔfɛ n bɛ tila k'an fa in fo tɔnɔ papisi n b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ sinon ne ka mɔgɔ fa man ca bilen parce que mɔgɔ man ca amna ɲɛ mun y'a ye dabila sa amna ɲɛ mun ye non kuma de don n'a fɔra ko mɔgɔ man ca bɛɛ bolo k'i ye mɔgɔ ye mais munna fɛn naani bɛ n bɛ tila k'a f'i ye sisan fɛn naani bɛ yen ni n bɛ tila k'a f'i ye sisan o fɛn naani bɛɛ bolo k'i b'o kɔnɔ k'a sɔrɔ bɛɛ t'a kɔnɔ awɔ i ma ne ɲininka de wa awɔ ne ɲininka de ne yɛrɛ de ye kumatigi ye o an ka taga Mohamed o la n bɛ tila tuguni ka jamana in kodɔnnabaw fo parce que n'o y'an sigilen k'an fɔ dɔrɔn a bɛna dɔw kunna k'an kodɔnna bɛɛ ye non an tɛ kodɔnna bɛɛ ye an bɛ mun dɔn o fɔli de y'an ma wajibi ye jamana in kodɔnnabaw folen kɔfɛ n bɛ tila ka n ba fila fo ne de y'aw tɔgɔ fila di Mamadu Lalabi n baw ka di kosɛbɛ kosɛbɛ n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n'i ma ɲɛ k'i bɛ diɲɛ ta k'a di kɔ la f'i ka k'i ba fɛ sinon n'i ma k'i ba fɛ an b'i k'an bala an b'i gulan kɛrɛ mais n'an kɛra n'i kɛra i ba fɛ ne bɛ k'i fɛ o la i ye ɲininka ko munna ne yɛrɛ de dɔnna ta nin cogo in na i b'a dɔn mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min dɔnni wulila quoi mɔgɔ tɛ yen ni mɔgɔ min y'a fɔ ye ko ni n ta in wulila dɔrɔn o ye filemani de ye quoi misaliya ye jumɛn ye parce que f'i ka dɔnni minnu bɛ ka utiliser bi nin bɛɛ ye kiraw ka dɔnni de ye an bɛ ka taa ni kiraw ka taabolo de ye a ɲuman fara juguman kan dɔnni fɛn o bɛ yen mɔgɔ tɛna se ka ko dɔn ka tɛmɛ kiraw kan ni k'i y'a bɛɛ dɔn o de fara n fɛ y'a fɔ ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ min b'a bɛɛ dɔn mɔgɔ tɛ mɔgɔ min b'a bɛɛ dɔn mɔgɔ fana tɛ yen k'i n'a wulila fɛnɛ non i b'a sɔrɔ i wulila de i bɛ wuli ka kɛ dɔnni de fɛ n'a fɔra ko dɔnniya bɛɛ bolo ko dɔnniya kɛra dɔnniya k'i n'a fɔ ko ka mɔgɔw dilan o dɔrɔn tɛ quoi hali mun sigi masala na e bɛ ka sɛbɛnni min kɛ o dɔnniya de o misaliya la o dɔnniya yɛrɛ yɛrɛ de o e de b'o dɔn o y'i ka dɔnniya de ye
ne fana t'o dɔn ne fana bɛ mun dɔn o fana ye ne ka dɔnniya de ye dɔnniya tɛ n'a fɔ ko ka baara kɛ mɔgɔ ye a tigi bɛɛ ka jaabi ou bien fɛn non o ye kumakan de ye kumakan ni kɛwale tɛ kelen ye quoi n'a fɔra dɔnni bɛɛ b'o kɔnɔ bɛɛ b'o kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min na b'o kɔnɔ misaliya an b'a dɛmɛ dɔrɔn a bɛ n'a fɔ ko kuma quoi denɲɛrɛnin wololen don min na a bɛ se ka kuma o don wa o de ye dɔnni ye o de ye dɔnni ye f'a ka kɔrɔbaya de ka tila ka kuma kalan ka kuma dɔn a bɛ kuma min kalan ka kuma dɔn o y'a yɛrɛ hakilinata ye sinon kuma kalan fana b'a danna mun ni a wolola ni mun ye o fana tɛ kelen ye. mais an ka bɛ dɔnni ma sisan nɔ e ko mɔgɔ n'a tɛ wolo. non mɔgɔ ni kodɔn tɛ wolo I b'a kalan de ya. ni mɔgɔ bɛ kodɔn kalan de k'a dɔn ka k'a ye bi n'i ye kodɔn kalan k'a dɔn n'i kɛra ye sisan parce que i b'a dɔn dɔw b'a kalan mais o t'a dɔn olu bɛ wele de a kalanba minnu b'a kalan n'o t'a dɔn olu bɛ wele de ko sitanɛ sinon fɛn o fɛn ni fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a kalan k'a dɔn e de bɛ wele ko fɛntigi e de y'a tigi ye. an b'a ye denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ a denmisɛnnin dɔw yɛrɛ par exemple i b'a sɔrɔ a tigi hali kuma ka gɛlɛn a ma a bɛ fɛn dɔw ye papisi ɲuman na anw ɲɛ fila t'a ye quoi a tigi bɛ fɛn dɔw f'i ɲɛna waati dɔw la a denmisɛnnin dɔw tun bɛ réseau sanfɛ u bɛ tigɛ minɛ dɔrɔn k'a lajɛ k'i ka fɛnw f'i ɲɛna puis a bɛ min f'i ɲɛna fana tiɲɛnen don. non n'a fɔra ko o ye garisɛgɛ de ye quoi o ye garisɛgɛ de ye. est-ce que dɔnni de t'olu fana la. non parce que u bɛ ko dɔ dɔn quoi. non u bɛ fɛn dɔ fɔ o ye ala ka sɔnfɛn de ye quoi o ye ala ka sɔnfɛn de ye ala bɛ dɔ kanu dɔ ye ka dɔ bali dɔ la quoi c'est comme ça misaliya la aw fila bɛ muso ye a bɛ se ka nin bɛ se ka den wolo mais den wolo munna mais a dun fɔra muso bɛ den wolo de mais munna bɛɛ tɛ den wolo pourquoi o ye garisɛgɛ de ye quoi mais mɔgɔ n'a tɛ wolo ala de b'i kanu da ma ne b'a ko kiriya ye garisɛgɛ ye sinon kiriya maa ɲini ka ɲini o yɛrɛ ye non non. o hokumu kɔnɔna la sisan Mɔbɛri e ka baara kɛta ye jumɛn ye dɔnni in kɔnɔna la. bon alhamdulilayi ne ka baara kɛta ye mɔgɔ kalan de ye. mɔgɔ kalan mun na. ka mɔgɔ kalan dɔnniya la dɔrɔn i tɛ mun dɔn k'o f'i ye ni mun dɔn k'o f'i ye ne ka mission ye dɔrɔn de ye. dɔnniya fɛnɛ na branche de don moriw bɛ yen somaw bɛ yen donsow bɛ yen. non n'a fɔra ko dɔnni i bɛ ka taa mun fɛ o ye bolofara de ye quoi a bɛ n'a fɔ n'i ko vakisi quoi n'i ko bazin n'i ko fini bɛɛ ye fini ye quoi mais bazin de ye vakisi ye kelen tɛ quoi. donc e ka bolomafara ye jumɛn ye. ne ka bolomafara ne b'a bɛɛ kɛ ne ye mɔgɔ kalan fɛn min na ne ka ɲɛnamaya bɛɛ ma dɔrɔn ne ye mun dɔn depuis n bangena fo ka n'a bila n bɛ mun dɔn dɔnni na n'i ye ɲininka ni m'a dɔn ne b'a f'i ye o de ye ne ka mission ye mɔgɔ kalan. Falajɛ Papisi e ta ye jumɛn ye fini o bolomafara ninnu na bolofara. Bon, tu sais, dans la vie, fɛn bɛɛ bɛ hérité de fɛnɛ. I tɛ se ka fɛn dɔ ye k'i m'a ye dɔ la ou bien i m'a kalan dɔ fɛ. Je crois que a yɛrɛ da sera o yɔrɔnin dɔ ma. Vous savez, ne ta Ala ka kɛ don quoi. Moi, je voulais être un brillant avocat. Ne ye turabu kalan depuis 1987. Mali ni Brésil jouera 0-0 première mi-temps. I y'a faamu Mali ni Brésil delila ka jouer 0-0 première mi-temps. Deuxième mi-temps u ye 5-0 kɛ Mali la jouer kɛra Arabie Saoudite ne bolo donna o ye ne bolo sɔrɔ turabu la o tuma y'a sɔrɔ vote bɛ kɛ a main levée a kɛra Sogonikɔ tout près yan mɔgɔ minnu tun bɛ vote la a don an m'an jɔ turabu dayɔrɔ la k'u lajɛ o tun ye Mayiga ani Njayi polisiw bɛ k'u camancɛ la jɔn bɛ Njayi fɛ ninnu b'u bolo kɔrɔta jɔn bɛ nin fɛ ninnu b'u bolo kɔrɔta o ye anw m'an jɔ k'olu lajɛ turabu da la k'an to turabu dayɔrɔ la mɔgɔ min ye ne bolo don turabu la a tɔgɔ ko Buwa Cɛbilen Tarawele paix à son âme Bɛlɛdugu ka don voilà n bɛnba sira dɔw don hali sisan a denw yɛrɛ bɛ turabu kalan na kosɛbɛ ninnu faw bɛ ne ka leviers dɔn an ye Kuɲanaka ale yɛrɛ ye Kuɲanaka ye o bɛ ne ka grand-père dɔn moi j'ai hérité ça de mes grands-pères i y'a faamu donc ne ye kalan kɛ ka baki sɔrɔ depuis 98 ka taa science juridique kɛ ENA la je voulais être un brillant avocat mais le destin a choisi autrement parce que ni dakan ye fɛn ye le destin de l'homme est 100 fois plus âgé par rapport à l'homme à qui il a été attribué donc jɔn bɛɛ b'a da kan bolo ne kɔni ye n ta kɛ n mɔkɛ banni k'a ka fɛn bɛɛ bɛ d'a tɔgɔma ma ani n yɛrɛ wulila ka don mɔgɔ ɲɛnamaw kan ka min ɲini k'a fara kan parce que n bɛ fɛn kelen de f'i ye kojugu de ye mɔgɔ karamɔgɔ kɛ Mali kɔnɔ i ye kuma faamu n'i ye npogotiginin dɔ ye sisan
i b'a ye a jɔlen dɔ gudɔrɔnda la a bɛ sunkurubaya la i b'i ka nɛni n'a dɔgɔyali ka kodɔnbaliya de don mais t'a ɲininka mun y'a bila la a b'a f'i ye anw fɛ bamanan na i b'i den ta sisan i b'a di dɔ ma i ma mɔgɔw tɔgɔ mɛn ko fajala wa yiri tɔgɔ de don juguya de y'a kɛ bi ma juguya bila kɛ sen na ne ye fantanden de ye i y'a faamu ne ni n dɔgɔnin tun bɛ dɔrɔmɛ 5 ta an baw kɔ pour que an bɛ turu kɛ wali nɛgɛso la n'i ye turu ne cɛ dɔrɔn b'aw k'i ka jigin k'i ka wari banna i k'i baw ye sɛgɛn na ça va pas k'i faw ye ça va pas a kɛɲa foyi t'i kɔnɔ n'i y'i tilen ka taa min na n'o jaabir'i ma o y'i ka fɛn bɛɛ ye o don kɔ mais o ko in fɛnɛ o ɲɛga in bɛ ka dɔw fɛnɛ bila k'u kɛ aw dɔ ye k'a sɔrɔ dɔnnibagaw tɛ n'an b'a fɔ ma ko filomaniw ni kalabanciw e yɛrɛ m'aw tɔgɔ fɔ nin yan filomaniw fɛnɛ tɛ dɛ dɔnni da bɛɛ bɛ da i ka dɔnni de la ayi o tɛ dɔnni o filomaniya tɛ dɔnni o sira je vais vous dire une chose on ne confond pas vitesse et précipitation mɔgɔ n'i ye min ye Mali la yan i y'o ye i dɔnnen don quoi ne bɛ ka kuma dɔ de f'i ye dɔnni yɛrɛ kuma n bɛ kuma kelen de f'i ɲɛna ala tɛ dɔnni da jugu ma et puis ici dɔnni dɔrɔn canal tɛ dɛ filiba de bɛ faso in kɔnɔ yan ko caman de ɲagaminen don ko caman de b'a kun kan c'est pourquoi ko caman ɲɛnabɔlen fɛnɛ tɛ o est ce que i ye kuma faamu n'i y'i kunkolo bila ka taa ni ko ye k'a minɛ ni min a bɛ se ka kɛ a bɛ k'e ɲɛna ko nin ye nin ye k'a sɔrɔ nin t'o ye o san'an ka tɛmɛ ne bɛ fɛ ka i b'a dɔn ne tun bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ de dɔn bonni ne m'o faamu dɛ bonni i bɛ ka question poser jɔn kun ne wa aw fila bɛɛ aw ye dɔnnibagaw de ye o an bɛ siran wa parce que n bɛ min b'i bɔ sisan ne bɛ na min f'i ɲɛna i bɛ bon dɔn non n tɛ bon dɔn n bɛna bon kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ f'i ye min tɛ wuli fiyewu i bɛ cancer dɔn cancer bamanan tɔgɔ de ye bon ye ok bon ye fɛn dɔ de ye a bɛ fɔ de ma tubabukan na ko le sort ka fɛn jugu ɲɛsin mɔgɔ ma parce que bana 3 de bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bana ala bana ani jinɛ bana i y'a faamu ala bana ye bana ye min bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ ala ka sira fɛ fari jagabɔ kɔnɔ ok mɔgɔ bana ye i dɔ ye fɛn dɔ ŋaniya tel que ka tori ta ka taa don na k'a kɛ ta a ka nin kɛ o bɛ action min kɛ nin na o bɛ se ka taa kɛ o sababu bɛ dɔw bolo pour que ka dimi dɔw kɛ k'a bɔ i yɛrɛ la mais a kɔrɔtilamaw fɛnɛ bɛ yen a jumɛn na ma a kɔrɔti o ye jumɛn kɔrɔtɛ kɛ o ye jumɛn fantan marifa fantan marifa i y'a faamu fantan marifa donc kɔrɔtɛ ni bon tɛ kelen i bɛ fɛ ka kɔrɔtɛ dɔn komi aw y'a dɔnbagaw ye ne bɛ ka i ɲininka o de la kɔrɔtɛ ne ka kɔrɔtɛ bɛ bon de kɛ o c'est à dire bon ye l'action négative de la chose de bon n ye karisa bon ça veut dire que je l'ai jeté un mauvais sort i y'a faamu wa i bɛ se ka sort dɔ kisi ni maa ye par exemple bimɔgɔya hadamaden yɛrɛ caman bonnen don ka sɔrɔ dabali tɛ o mɔgɔ dɔw bɛ na ne fɛ e cɛ Sinbo n'i ma ɲa ma ne mana don ko la n ka fɛn tɛ basigi n mana wari sɔrɔ a tɛ basigi n mana fɛn mais a bɛɛ tɛ dabali yan ça c'est ça qu'on appelle la transgression de l'interdit mɔgɔ joli bɛ yen bi a fɔra ko min man ɲi a yɛrɛ ma min man ɲi ala ni mɔgɔ cɛ min man ɲi n fa ni ba cɛ mɔgɔ joli bɛ yen min b'a fɛ a fɔra ko jɛnɛya man ɲi jɔn y'a dabila n'i ko k'i da bɛ se fɛn dɔ ma ko ma voilà mais i m'a ɲininka dɛ a fɔra ko jɛnɛya ma yɔrɔ mɔgɔw b'a kɛ bon e ka jeunes na i bɛ jeune joli ye Mali kɔnɔ yan bi jeune jateminɛ dɛ jeune min bɛ yen bi k'a bɛ fo 20 ans na k'a sɔrɔ depuis ala k'a da a ma deli ka se muso ma k'a to laada la o man ca o hali muso b'a fɔ jeune ɲɛna bangebagaw k'a kɛ to ko karisa sabalen bɛ laada la mais a bɛ s'a ma k'a to laada la n'i sera mɔgɔ ma k'i to laada la e donni yɛrɛ gasi la san 3 awɔ muso ni laada ni hali ni laada bɛ muso la a tɛ seli o
ala bɛ jago e bɛ taa i yɛrɛ ka mɔgɔya ɲuman ta ka to o so ma hali n'i yɛrɛ furumuso cɛ mɔgɔ kan ka min dabila ni cɛbakɔrɔ kɔgɔra san bɛ fɔ ko cɛ ko an ka dugu laadatigiw filɛ o tɛ fɔ wa cɛ laadatigi muso laadatigi a bɛ to dɔ ta la voilà donc laada filɛ nin ye laada c'est très grave mɔgɔw kan ka dan sigi ko dɔw la a fɔra ko i tana ye fɛn dɔw ye mais mɔgɔw tɛ sɔn ka tana to yen i m'a faamu dɔw bɛ boli sisan fɛn dɔ b'u sɔgɔya a bɛ fɔ bamanankan na cogo di ko kaliya ko karisa e y'i kaliya est-ce que tu as juré de quelque chose que tu n'as pas fait kaliya ɲininkali de don est-ce qu'il y a faamuya bon aw ka laada in n bɛna o kuma tɔ lase o bɛ se ka kɛ information ye mɔgɔ dɔw ma par exemple muso filɛ nin ye sisan dɔw bɛ na fɔ an ɲɛna musow fana na karisa n'an ma ɲɛ an ma cɛ ne cɛ bɛ n dalen to a bɛ taa a bɛ taa hali ne ka baarakɛla ɲini mais mun bɛ se k'o se mɔgɔ ma e k'a lajɛ muso de bɛ an ka laada finikolon fɔlɔ la bangebagaw ka hakɛ to olu tun bɛ finikolon kelen kelen ninnu u yɛrɛ ka tafe musokɔrɔba su tɛ bali a b'a ka tafe ta a b'a d'a den ma taa i cɛla la fo n'a y'a sɔrɔ n ye mɔgɔ dɔn n'i fa tɛ nɔ ta a ka kɛ tan a ka kɛ tan o bɛ taa hɛrɛ kɔnɔ hali ni fɛn tɛ du kɔnɔ a tɛ malo mais sisan an ta ye kɔrɔmuguni bon o kotɔn ni mun yɛrɛ filɛ nin ye e ka kotɔn yɛrɛ fugu cogo la est-ce que fɛn barikama don an b'o kɛ ka laada min kunbɛn laada dun y'a muso ka barika bɛɛ parce que hali ni laada t'i la i t'i den sɔrɔ bon musow bɛ tila ka mun kɛ u b'o kunbɛn ka tila k'o ta ka t'o fili yɔrɔ jumɛn ɲɛgɛn e bɛ ɲɛgɛn kɔrɔ dɔn ɲɛgɛn mɔgɔ adamaden ɲɛgɛn b'a kɔnɔ kami ɲɛgɛn b'a kɔ kan mɔgɔ ɲɛgɛn min b'a kɔnɔ o de ye bo ye pourquoi mɔgɔ b'i yɛrɛ ka fɛn ɲɛnama ta ka tila ka taa bila ɲɛgɛn dingɛ kɔnɔ o kasaw n'o fɛn kirikaraw n'o fɛnw na ni logique dɔw y'i sɔrɔ o kɔnɔna na n'o gɛn turu i la i bɛ mangoya sɔrɔ sababu dɔw la i ma sigi ni minnu ye ala ka kisi ta ka kɛ i m'a faamu dɔw mais mɔgɔ ko joli lagosilen dɔ b'i Bamako voilà musomanin joli bɛ yen bi gange kɔnɔdimi bɛ min na mun b'a yɛrɛ la k'i n'i ka laada finikolon ta ka taga fili ɲama na ni fɛn dɔ y'a ɲimi k'a tɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn dɔ lase e yɛrɛ ma n e yɛrɛ de ye laada ye donc mɔgɔw o fɔ kun ye k'an profiter kuma janyana mais il fallait que n ka nin voilà donc o de y'a la sago 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 tigɛ a la i taara yala la dɔɔni ko in kuma ka ca n ko ye min ye wallahi o hukumu kɔnɔna la an sera kumaba dɔ fɛnɛ ma a se ma se ka kɛ ne sɔrɔ yan nɔ an fana y'a ka kumakanw ta dɔɔni ko la a fɛnɛ y'i hakili fɔ an ye ne yɛrɛ dabali banna ale ka kuma la ne ko mais dɔɔniba ninnu b'aw la sɔrɔw b'aw la n ko mun de la aw bɛ publicité kɛ bilen mɔgɔw kana hali bi kana aw fɛ yen kana baara la ko hali ala yɛrɛ bɛ publicité kɛ o jaabi b'an bolo an ka jan k'o jalen an ka segin ka na o jɔ est-ce que dɔɔni ko ye tiɲɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi an bɛ se ka dɔɔni ko kuma fɔ ko dɔɔni bɛ yan dɔɔni ye tiɲɛ ye dɔɔni ye wulibali ye dɔɔni ye tiɲɛ ye dɔɔni ye wulibali ye pour que i ka dɔn ko dɔɔni ye tiɲɛ dɔɔni ye wulibali ye i bɛ taa dɔɔnikɛla yɛrɛ ka so i ka dɔɔnikɛla yɛrɛ ka kɛwalew lajɛ ni tiɲɛ b'a la ni tiɲɛ t'a la i tɛ se ka ko dɔ k'i yɛrɛ ye quoi donc dɔɔni ye tiɲɛ dɔɔni ye wulibali ye e ka baara kɛta ye baara jumɛn de ye e bɛ baara kɛ mɔgɔw ye cogo jumɛn na i da sɔrɔ bon ne bɛ baara caman kɛ n bɛ se k'a fɔ presque ne tɛ baara min yɛrɛ kɛ dɔrɔn dugukolo kan o ye ka dɔ ka baara jugu kɛ ka dɔ ka furu sa ne tɛ furusa baara kɛ est-ce que y'a faamu furusa baara n'i ko k'i bɛ miliyari di ne ma ne tɛ furusa baara kɛ o ye kelen k'a fɔ k'i bɛ dɔ de dabali k'a tigi ni bɔ a la ne t'o baara kɛ so n'a bɔr'o la an bɛ baara sugu bɛɛ kɛ aw bɛ baara sugu bɛɛ kɛ ne bɛ baara fɛn sugu fɛn bɛ se ka hɛrɛ se mɔgɔ ma hɛrɛ se mɔgɔ ma ne b'o baara kɛ ne yɛrɛ ka baara fanba bɛɛ dɔ ye ɲuman ne ka baara fanba bɛɛ ye ɲuman de ne tɛ juguman fɛ voilà donc o baarako la an bɛ se k'a dɔn mun yɛrɛ nana ni hakilina ye e la k'a fɔ ko e ka taa don secte kɔnɔ ka tila ka mɔgɔw dɛmɛ ka kɛ dɛmɛbaga ye quoi parce que an bɛ secte dɔw ye a kow ka ca ne ba diɲɛ ye ɲiniso de diɲɛ ye ɲiniso de i m'a ye fantan du tɛ yen faama du tɛ yen n'i nana diɲɛ kɔnɔ n'i ye sira min ta i bɛ se ka sa k'i to sira de kan ka sɔrɔ i ma fɛn sɔrɔ est ce que a faamu parce que ko kelen tun bɛ ne kun na kabini ne ka dɔgɔn kabini an ka dɔgɔn ne kɔni wolola ka sɔrɔ du bɛ n fa fɛ. N tɛ wari dilan kabini ala ye diɲɛ dan soma tɛ min bɛ se ka wari dilan mori tɛ min bɛ se ka wari dilan est ce que a faamu hali an ka jamana président tɛ se ka wari dilan
i sɔnna kuma ma bon wari tɛ se ka multiplier multiplication d'argent ye nkalon de wa jinɛ tɛ yen jinɛ min bɛ se ka nafolo ta k'a di adamaden ma k'i ka kɛ nafolotigi ni jinɛ nana n'a ye dans 2 heures de temps 3 heures de temps wari bɛ tunu u b'a fɔ de ma ko jinɛ moriya i y'a faamu parce que a tɛ se ka dun ou bien ani minnu b'u yɛrɛ kunna wari bɔ ka komaɲaga kɛ n'a ye i kɔni b'a dɔn o kɔni o tɛna se k'a kunna wari bɔ ka komaɲaga ka tila k'a d'e ma o n'a y'a d'i ma trop bien ni kelen a b'o de d'i ma o ou bien mais olu bɛ baara kɛ ni samiriw de ani wuraneyaw de n'i ye samiriw de sago d'a ma samiriw bɛ se ka taa nafolo ta yɔrɔ la ka na di e ma e kɔni b'i si kɛ i tɛ kɛ fantan ye n bɛ ne bolo. D'accord ko diɲɛ ɲini so ye ko hali ala yɛrɛ b'a ka publicité kɛ an fana b'an ka publicité kɛ aw b'a la ka renouveau de la bi ko dɔ kɛnɛ kan o y'an ka publicité an bolo mɔgɔ baw b'an bolo yan bi dɔnnibaga baw b'an bolo yan bi minnu bɛna an kunnafoni komi an y'a daminɛ ka ban Mohamed sisan dɔnnibaga cayara a cayara koyi fo an ti ɲuman ni juguman dɔn surtout anw musolakaw fo a caman na an bɛ taa an yɛrɛ di an kuncibagaw ma. ayi dangin jaabi yen sa dɔrɔn ma caya dɛ sisan de cayara. mais bɛɛ yɛrɛ kɛ dɔnnibaga ye. non o tɛ se ka kɛ o. n'o nafa bɛ yɔrɔ la n b'a fɔ e ɲɛna i b'a dɔn n'a fɔra ko dɔnnibaga maa o maa bɛ diɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen tant que i ma fɛn kalan ka se niveau dɔ la e man k'i yɛrɛ wele o fɛn tigi la o a bɛ n'a fɔ e ye kumakɛla de ye quoi e filɛ sa ne bɛ ka question jaabi cɛn tɛ ya mais i y'a kalan de ye bon mɔgɔ min m'a kalan i bɛna sigi place dɔ a bɛ mun fɔ sisan o tigi kan ka wele de ko sitanɛ. a donc minnu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ kɛ dɔnnibagaw ye sisan k'u fereke dɔnnibagaw senna olu ye sitanɛw de ye. olu ye sitanɛ olu kan ka wele de ko sitanɛ. mais est ce que u tɛ ka a bɛ ka jouer aw kan dɔnnibagaw. non i b'a dɔn ni k'i bɛ se fɛn na a bɛ n'a fɔ misaliya kodɔnna ni k'i ye kodɔn kɛ normalement i ka kodɔn si ye i yɛrɛ de ye quoi parce que ne yɛrɛ bɛ ten n tɛ ka kuma mɔgɔ wɛrɛ kan dɛ n tɛ mɔgɔninfin kan dɛ mais dɔnnikan ne ka kodɔn kalanko ye ne yɛrɛ de ye misaliya ye jumɛn ye muso ɲuman ka di e ye a ka di ne yɛrɛ ye. muso ɲuman o tɛ ne. du ka di e ye a ka di ne yɛrɛ ye. parce que muso ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ne m'o yɔrɔ faamu dɔnnibagaw ka fan fɛ mais vas-y. ayi ne ye ten dɛ parce que diɲɛ ka di e ye cogo min na kɛ diɲɛ ka di ne fana ye ten de ɔ ne k'a fɔ ko n bɛ diɲɛ di ma k'a sɔrɔ diɲɛ tɛ ne yɛrɛ bolo o tɛ danga ye n tɛ fɛ o kelen ma dɛ ni diɲɛ ka di e ye ne fana bɛ diɲɛ ɲini k'a sɔrɔ ne b'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko ne ka e bɛ diɲɛ fɛ cogo min na lala bɛ kɛ fɛn jugu tere ma ne fana bɛ diɲɛ fɛ ten de muso ɲuman ka di e ye a ka di ne ye wari ka di e ye a ka di ne ye du ka di e ye a ka di ne ye mɔbili ka di e ye a ka di ne ye. ni nana ne fɛ yen a bɛ n'a fɔ an tɛmɛna kuma dɔ kan ni nana ne fɛ yen ko karisa n bɛ fɛ ka misali ne fa y'a fɔ sisan ko ni nana mɔgɔ fɛ yen ko n fɛ ka kungo lajɛ manamanakan dannen don o tɛ se ka kɛ o k'i kungo lajɛ pourquoi i nana de ka n'a dilan yɔrɔ de la i mana filɛ yɔrɔ la dɛ non yanni i ka na i b'a dɔn pourquoi i nana e b'a dɔn fɔlɔ yanni i ka na o. parce que kuma dɔ la anw fana bɛ taa lajɛ. e ka lamɛn sa i lamɛn sa e bɔra i ka so kungo dɔ de y'i bɔ i ka na o e cɛ t'e bolo. ma se k'u ka fɛn fɛn a ye nama sa cɛ t'e bolo sa a ma se k'u ka foyi ye ko cɛ t'e bolo filɛli la o e nana de e fɛ ka cɛ de sɔrɔ e fɛ ka cɛ sɔrɔ e nakun tɛ k'a k'i ka cɛko filɛ o non n bɛ fɛ ka cɛ de sɔrɔ o kɔfɛ bi furukɛlaw bi muso gana cayara kojugu i b'a kun dɔn wa muso gana cayara ko i b'a kun dɔn wa a da muso yɛrɛ de la o. mais ne ko ko sa na ko non ko fo mama la bɛ ka ne furu i tɛ subaya yɛrɛ. o de ka di ne cɛ ye wala o de kosɔn a fɔra sa na ko bi musow tɛ furu fɛ o bɛ cɛ de fɛ. an bɛ fana bɛ min fɛ an bɛ diɲɛ fɛ. voilà o diɲɛ furu ne nana na ko ne bɛ fɛ nin cɛ in filɛ nin n bɛ fɛ a ka minɛ ka di yan ne ka mission de y'o ye o. donc c'est ma mission. ka muso minɛ ka di cɛw ma ou bien ka cɛ minɛ ka di muso ma. ni m'o de fɛ yan. d'accord ne bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ. an tila k'o ko lajɛ Papis ani Mohamed aw fila bɛ den ni fa an ye ko kelen lakɔlɔsi dɔnnibagaw la a kɛra mori ye o a kɛra somaw ye o a kɛra dɔntigiw ye a kɛra dɔnnikɛla fɛn fɛn ye muso jɛman de ka dɔnnibagaw ye kɔrɔ jumɛn de bɛ muso jɛman ko in na. n'an ka fɛn fɛn f'i ye ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ i b'a ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ 5 de a 6nan ye adamaden nege la an bɛ taa jɛ fɛn kelen na o de ye 6 ye n'o ye diɲɛ yɛrɛ 5 dɔrɔn de diɲɛ 5 la sisan misaliya jumɛn ne ye wagati ma ban n bɛ se ka diɲɛ 5 bɛɛ f'i ye kunfɛ kuma tɛ dɛ. ayi mais diɲɛ 6nan ne bɛ fɛ dɔrɔn i ka nin réponse de di ne ma sisan i bɛna n ta page de ka n bɔ o kan. non ne t'i bɔ a kan dɛ parce que ne y'o de f'i ye sisan dɔnnibaga
ma dɔra fɔ dɛ mais diɲɛdenya bɛ daminɛ turabutigi de la n'i bɛ diɲɛ fɛ turabu dɔrɔn ɲini k'a dɔn i bɛ diɲɛ sɔrɔ ma dɔnni wɛrɛ f'i ye dɛ mais o de kosɔn turabatigi Nabila Idirisa ka ale ɲɛnama bɛ dun alijinɛ kɔnɔ diɲɛdenya dan y'o ye a ma sa o a donna alijinɛ kɔnɔ o b'a yɛrɛ turabudala bɛ fɛn ɲuman bɛɛ ka tiɲɛdala ye jɛmanba ninnu dɛ an b'o yɛrɛ de fɛ mais munna jɛman ninnu munna finmani ninnu t'a la munna muso jɛman kɔrɔ dɔ de b'a la dɔnnibagaw bolo wa a mana kɛ soma o mori o tɔntigiw a mana k'a fɛn fɛn an y'a lakɔlɔsi ne ye école kɛ awɔ n ye DEF kɔni sɔrɔ i na fana kɛ non mais non Simon ye nin yɔrɔ fɔ tubabukan yɛrɛ la ne se discute pas ne réponse ma ne mun na fa ye Simon micro s'il vous plaît ne bɛ kuma nin kan ne tɛ se ka kuma n dɔgɔkɛ ka lahalaya kan n denkɛ ka lahalaya kan o ko la parce que ale yɛrɛ min filɛ i b'a sɔrɔ kun dɔ de b'ale ta la i bɛ taa sɔrɔ nin min sigilen filɛ ale bɛ muso jɛman fɛ kun dɔ de bolo i y'a faamu ne min filɛ ɲɛ sisan n'i taara ne fɛ ni muso 4 bɛ ne bolo i bɛ taa jɛman 1 de sɔrɔ a la ok ayi i bɛ taa sɔrɔ c'est pour te dire que ni jɛman ka di n ye n bɛ se k'a bɛɛ kɛ jɛman ye quoi i y'a faamu fɛn dɔw bɛ yen nɔ n bɛ tiɲɛ kelen f'i ye i b'i hakili jagabɔ a kan e de la ka mɔgɔ ye ka mɔgɔ muso ta bon n bɛna bamanankan dɔ de f'i ɲɛna il y a des fausses moitiés n'o tɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ ala i ni mɔgɔ min da furu kama i b'o de furu mɔgɔ tɛ mɔgɔ muso ta quoi n'i ye muso bɛɛ bɛnna jɛman ma i b'a furu kɛ ala ko do fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka diya mɔgɔ ye fɛnɛ ala ta nɔgɔya ye o minnu ye muso jɛman sɔrɔ u tun kan ka k'a sɔrɔ de explication foyi t'a la ne ka jati la olu tɛ expliquer quoi negela ni guko ninnu ni fɛn ninnu k'a fɔ ko dɔnni dɔ de bɛ yen ko ne b'o dɔn ko o de b'a to dɔnnibaga bɛ pousser ka taa muso jɛmanw ta olu bɛ ala tɔgɔ sira mun na olu t'i bɛɛ bolo sinon muso jɛman daliw bɛ yen mais olu yɛrɛ la o tɛ ta dɔrɔn k'a fɔ komi i n'a fɔ f'i ka muso jɛman de ɲini k'a bila i ka so mais en réalité mɔgɔ dɔw fana ka filɛliw kɔnɔ depuis i bɛ taa sɔrɔ depuis à bas âge a bɛ f'u ɲɛna k'u ɲɛgɛn u tagabolo la ko muso jɛman de ka fisa u ma ka tɛmɛ muso finman kan i y'a faamu wa donc filɛli lajɛli kojugu kɔnɔ i bɛ se ka taa sɔrɔ dɔw ka musoko ɲagaminen don de tɛ sɔrɔ k'o b'a ɲɛɲini quoi dɔw b'a fɔ i lolo bɛ muso min na o ye muso jɛman de ou bien n'i ye muso jɛman ta i lolo dɔ bɛ fara a kan ou bien u bɛ se k'a fɔ hali n'i ye muso finman ta ou bien i kana muso ta i finnen don ka tɛmɛ min kan ça se dit olu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ mais je vais vous dire une chose a bila i kunna dɔrɔn k'a fɔ ko min dabɔlen don i ka sokɔnɔ sigi kama o de bɛ sigi i kun quoi i y'a faamu ne bolo le goût ne se discute pas. Ok. Mohamed, est-ce que tana bɛ dɔɔni na tana bɛ dɔɔni na k'a fɔ n'i ye dɔɔnibaga ye i tana ye nin ye i man ka nin kɛ. non i b'a dɔn dɔnnibaga tɛ yen sa dɔnnibaga ye jumɛn sa misaliya sa nin na c'est comme ça n'i ko ko dɔnnibaga mɔgɔ yɛrɛ de ye dɔnni a kɛbaga ye mɔgɔ yɛrɛ de ye quoi tana mɔgɔ la o. dɔn ta yɛrɛ kɛ ko mɔgɔ de b'a kɛ o tana mɔgɔ la ka ban dɔnni to yen dɔrɔn tant que tana mɔgɔ la ka ban a bila i kunna tana bɛ dɔnni fana na parce que e yɛrɛ kɛbaga ye dɔnni ta yɛrɛ kɛ o mɔgɔ de b'a kɛ. Ok donc sisan karabali ko ninnu dun Simo y'a ɲɛ dɔ kɛ ka ne lɛsi fo ka ne jatigɛ Simo ne ko dɔɔni ko karabali ko in dun bari sabula kow bɛ se aw de ma aw b'a karaba fo nin ka kɛ de sani nin don cɛ fo ne ka nin sɔrɔ n mɛnna nin munumunu na fo nin ka kɛ fo ni muso in taara fo a ka segin ka na de ka sɔrɔ n m'a wele. dɔnni sugu ka ca trop matériel tigiw bɛ yen ani dɔnnibagaw i y'a faamu temps ti mɔgɔ permettre ka fɛn dɔw n'o tɛ i mago bɛ question jaabi min na a jaabi in kɔnɔna ka don trop karabali i m'a faamu karaba 4-4 karabali k'a fɔ fo nin ka kɛ sisan a n'a conséquence n'a inconvénient fana bɛ yen avantage b'a la dɛ o ye dɔrɔn dususuma niveau n'o tɛ fɛn o fɛn
n'i bɛ fɛ ka vitesse ka se i yɛrɛ ka hakɛ niveau ma souvent en voulant trop gagner tu peux perdre i y'a faamu muso karaba bɛ yen muso minɛ ninnu ni fɛnw na fɛn caman bɛ yen nɔ i b'a dɔn muso minɛ n'a bolo fara caman de bɛ yen mɔgɔ min dɔ bɛ na i fɛ yen nɔ sisan k'a mago bɛ ka muso in minɛ n'i ti ko yɛrɛ dɔn i bɛ taga baara kɛ fɛn dɔ ta sisan ko o sirili kɛ muso in kama pour que a bɛ sɔrɔ ni min farati o moment in kɔnɔna na yɛrɛ hali ni ani cɛ in bɛ ɲɔgɔn ye o wagati u tɛ ɲɔgɔn ye bilen f'a bɛ k'i ɲɛna ko depuis n yɛrɛ ye dɔw yɛrɛ b'a f'i ɲɛna karamɔgɔ depuis n yɛrɛ ye baara kɛ an yɛrɛ tununa ɲɔgɔn parce que tu sais pourquoi a ye siri de kɛ o mɔgɔ min t'e bolo fɔlɔ ne y'o attaché donc finalement aw tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ ye bilen mais ale b'a ta dɔrɔn a dɔ bɛ se k'a ta nin dalilu bɛ n bolo da a fɔra ko n'i ye nin siri muso min kama k'i b'a sɔrɔ mais à la place de karabali a taara sirili de kɛ donc a tigilamɔgɔ au lieu de gagner la personne peut perdre est-ce que y'a faamu mais dɔnniya kɔnɔ dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ de bila i kunkolo la ala k'i bɛn se ma k'i bɛn a kɛbaga ɲuman ma min bolo bɛ jaabi min bolo bɛ jarabi min sɔnna k'a tana caman to yen ne filɛ ɲɛ n bɛ exemple d'i ma ne bɛ basi 800 ni basi 2 de sɔn ani kɔntɔrɔn 6 ni ɲa bɔrɔ 2 awɔ kunjuru bɛ n bolo bɔjuru bɛ n bolo nɔrɔ gosi bɛ n bolo mansan bɛ n bolo karafe bɛ n bolo komi bɛ n bolo jalakunda bɛ n bolo ɲɛ bɛ nin fura ninnu fɛn fɛn na mɔgɔw de b'u dilan mais i bɛ taa sɔrɔ hali mɔgɔ dɔw b'a dilan mais i bɛ taa sɔrɔ a jaabira dɔw ma ka tɛmɛ hali olu yɛrɛ mun y'a dilan est-ce que y'a faamu parce que jɔn bɛɛ n'a da kan bɛɛ n'i garijɛgɛ mɔgɔninfin bɛɛ n'a ta olu fɛn minnu filɛ nin ye olu gunnen tɛ dɔɔnin dɔrɔn na dɛ olu gunnen don hadamaden yɛrɛ lolo la mɔgɔ min sigilen don fɛn min kunna min bɛ k'a pratiquer e yɛrɛ ye jɔ par exemple e ni dɔ bɛ jɛ sisan ka mobili kelen san ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ e ka entretien e ka mobili n'i y'a ye don o don kura dɔ ma ani dɔ in ta kɛlen a bɛɛ kɛlen komi fɛ o bɛɛ bɛ dépend mɔgɔ yɛrɛ la i y'a faamu donc karabali bolofara ninnu ni fɛnw nin bɛɛ ye ala ka se dɔw de ye ka sababu di bani hadamaden ma i bɛ se k'a kɛ k'i yɛrɛ nafa cogo min na o y'a ye n'a b'i bolo ok donc o de y'ala sago ye sa Mohamed kuma kuncɛ kuma na anw y'a fɔ soi-disant dɔɔnikɛlaw ani dɔɔnikɛla yɛrɛw sisan a bɛɛ ɲagamina est ce que nafa b'a la bi yan bon a nafa bɛ mɔgɔ yɛrɛ bolo dɔrɔn i ka kuma kuncɛ kuma na ne ka foli a nafa bɛ mɔgɔ yɛrɛ bolo dɔrɔn parce que an ka taa kunu yɔrɔ la kunu de jara e ka taa ne fɛ yen bi sisan ne y'a kɛ a ma ɲɛ sini nana mɔgɔ b'a ko danga b'i kɔ dɛ résultat bɛ mɔgɔ yɛrɛ bolo quoi résultat bɛ jamanadenw yɛrɛ bolo karisa ta k'a ma ɲi e yɛrɛ b'o dɔn hali n'a ma f'i ye o tɛ kuma ye quoi i taara karisa fɛ a y'a kɛ a ma ɲɛ sini fana taara fɛ a y'a kɛ a ka ɲɛ mɔgɔ b'a fɔ k'e mako min bɛ taa feere ko danga b'i yɛrɛ de kɔ sondrement misaliya la n'a fɔ sa ni ko sa ko karisa n bɛ fɛ dɔnnibaga ka fɔ sa misaliya n bɛ fɛ ka jama ka na n fɛ yen quoi o tɛ tiɲɛ ye o jama ka na e fɛ yen misaliya e y'a kɛ dɔ ye sisan o ta jaabira o bɛ taa fɔ nin de ye ko na ka taa nin fɛ yen ko nin ta bɛ jaabi e ka jama caya yɔrɔ dɔ ye o ani jama dalilu tɛ o tɛ kelen ye dɛ mais jama caya bɛ dépend e yɛrɛ de la minɛ n'i b'i se mɔgɔ bɛ na di mais n'i tɛ se i dan ye jama kunfɔlɔ ye dɛ i dan y'o ye dɛ bon filanan ta b'a fɔ k'an ka taa bamananw ko k'an ka taa kunu yɔrɔ ko kunu de jara an ka taa mamadu fɛ yen tant que i b'a sɔrɔ a bɛ se de ou bien an taara mamadu fɛ yen siɲɛ kelen siɲɛ fila a ma ɲɛ an k'a fɛ yen bila jama bɛ dɔgɔya o ye wajibi de ye mais f'i ka ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko ne ka génération na n m'an faw fɔ n wulila ka minnu sɔrɔ la olu ko tɛ mais n ka n yɛrɛ ka génération na fo ka dɔnni kɛ ka ɲɛ de quoi o ka sitanaya in dabila quoi sitanaya jumɛn ye fɛn o fɛn bɛ yen e b'a fɔ dɔrɔn ko aa mɔgɔ bɛ ka kuma dɔrɔn nka i jɔ fana ka taa n sigi ka kuma dɛ o ye nkalon de ye non o ye nkalon ye dɛ n'i bɛ se ka kuma muguba in ɲɛ kuma muguba in kɛ bani mais i k'i jɛ i ka se ka ko dɔ dilan quoi o de ye fierté ye bon n'i ma se ka ko dilan e kan ka faga yɛrɛ de ka bɔ a la mais c'est ça parce que minnu b'a la e bɛ ka olu tɔgɔ tiɲɛ ka taa mais e bɛ ka vi ni kumakan dɔrɔn de ye mais e tɛ ka vi ni kɛwale ye e kan ka gɛn yɛrɛ de ka Mali in bila yɛrɛ quoi problème ye anw musolakaw anw bɛ taa dɔn ko a dɔw ma ɲi tuma min na o y'a sɔrɔ an sɛgɛnna ba faga ni sɛ faga ni o y'a sɔrɔ anw sɛgɛnna bɔn sisan kuma kuncɛ kuma na Pabis ni ne ko sisan
ni denmuso fila ninnu filɛ nin ye cɛ t'u bolo i ko ten cɛ t'u bolo dɛ nkalon ye Yala. haramu ye dɛ sisan ne de ko aw ka fɛn dɔ kɛ pour que ninnu bɛ se ka cɛ sɔrɔ aw bɛ se ka délai di ne ma ka aw kɔrɔbɔ sisan an nege foyi t'an ba la bilen bon ne bɛ se ka min f'i ɲɛna o la kɔrɔbɔli yɛrɛ bolo kan bon ne ti don kɔrɔbɔli la a ka kɔrɔbɔli bɔ a la n bɛ min fɔ aw ɲɛna aw ka émission ka di kojugu a ye tigɛrɛ fo la somɔgɔw kan ka mission ka di a ka di a ka ɲi fɛnɛ Ok. mais dɔnni kɔnɔna na a y'a ɲini k'a dɔn halisa Ok. je m'aime o nana je t'aime ye i y'a faamu dɔnni kɔnɔ ka dun dɛ bon ne yɛrɛ dalakan sɔrɔ man di e ka mɔgɔw ɲininka bani fɔra ye ne ti taa n tɛ mɔgɔ ci parce que kuma man ɲi i ye kuma faamu bɛɛ n'i kalan cogo don bɛɛ n'i ka ko laminɛ cogo don wa bɛɛ n'a dusu kɛ cogo don i bɛ taa sɔrɔ sa dɔ bɛ yen nɔ ko b'a bolo mais i bɛ taa sɔrɔ kalifa tɛ quoi ni dugu bɛɛ kalifalen don ou bien ni mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu flanchera n'olu ka ko tiɲɛna jamakulu mɔgɔ baden de ka ko bɛ tiɲɛ quoi i bɛ taa sɔrɔ faso bɛɛ jigi dalen don dɔw kan bon olu tɛ se ka taga u yɛrɛ ta k'u to ko dɔw bolo k'a kɛ i b'a fɔ genre ɲɛnajɛ ni fɛn ninnu ne tɛ don olu la quoi bɛɛ bɛ ne baara yɔrɔ dɔn yan dɔnni ka nɔgɔn trop ne taa ɲininkali kɛ ko Mali bɛɛ ko jɔn taara Brésil i m'a faamu ne yɛrɛ taara dugu dɔw la interprète 3 dɔ b'a fɔ créole la o bɛ nana espagnol la o b'a di anglais la anglais kan b'a fɔ français la ne bɛ sɔrɔ k'a mɛn ne ye n kali n b'a lajɛ ka taga i b'i jɔ ka jama lajɛ f'i bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ ka kasi ka tila ka bɔ ka n'i sigi ka mɔgɔw mago ɲɛ ka na n'i ka fɛnw ye ka na faso ni baso ni na hinɛ ne taara Libi ne bɔra sasa États-Unis hali basi ka don aéroport la i bɛ tiɲɛ fɔ i y'a faamu donc fɛn dɔw ɲɛnajɛ i b'a dɔn don o don a bɛ kɛ dɔ ɲɛna k'a ma deli k'i ye quoi n'o tɛ bi ma dugu jɛ i k'i bɔ hakiliw da fɛn dɔ kan ni Ala sɔnna a ka teri k'i lamɛn i y'a faamu k'a fɔ dɔrɔn dɔnnibagaw ye bɛɛ ka i yɛrɛ dan sigi dɔrɔn an ka k'an yɛrɛ ye an kana an ta diɲɛ kow fɛ Mali kɔnɔna ka dun bonya ni karama ma min sɔrɔ kumaba ni gɛlɛya sugu dɔw tɛ n'o sɔrɔ donc k'an faw fo Usumani Kulubali Fatumata Fall k'an baw fo ka diɲɛ muso ɲuman bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo aw ni ce aw ka baara la ka n denkɛ fo ani cɛsiri vraiment a n'a frère tɔw bɛɛ u ka jɛ halisa ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen je sais que un grand frère a su bɛ content o su bɛ content fo y'a fɔ kuɲana o dɔgɔkɛ min bɛ kuɲana ye wa olu yɛrɛ u bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ quoi u ka jɛ ka kɛ kelen i y'a faamu donc n b'a ɲini Ala fɛ Ala kana nin k'an émission laban ye tout le temps plateau kan kuma ne tɛ s'a la hali ni ne ko sa wayi ne bɛ na ni mago ɲɛ ni publicité n'a bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛ mɔgɔ ye ne tun tɛ foyi sɔrɔ kabini Ala ka ne da i t'a mɛn i t'a ye quoi o de ne tɛ se k'an sigi ka fɛn dɔw fɔ sisan ne tɛ Ala ye o se bɛ tɛ jɔn ye quoi se bɛ Ala de donc ne denw ka cɛko in sisan nin min filɛ nin ye sisan n'o ye tiɲɛ kuma yɛrɛ e kun t'o fɔ non c'est vrai ayi e t'o fɔ ne ɲɛna plateau kan parce que i b'a sɔrɔ i tɛ ne yɛrɛ dɔn de parce que ne bɛ ban fɛn minnu na o ye nin de ye ni sɛbɛ ko don adamaden ye fɛn dɔ de ye fɛn bɛɛ c'est-à-dire a bɛ n'a fɔ n'i bɛna taa voyage la sisan i kɛbali ka visa sɔrɔ e k'a fɔ ne bɛna taa Amérique ne bɛna taa mɔgɔbaw b'a f'i ɲɛna k'i daminɛ sida la fo Ala ka sira d'i ma n'a fɔra ko n'i nana mɔgɔ sigi sisan ne ko ko ne ka ninnu mago ɲɛ n bɛna f'i ɲɛna hali n delila k'o conseil di dugu balontanna ko dɔw ma e ko ne ka ninnu mago ɲɛ sisan ne k'a fɔ wa n bɛna kɛ n b'a don tan n b'a bɔ tan ne bɛ ninnu jugu caya o parce que a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ dalen don min na ne t'a fɔ ko n bɛ t'o kɛ yan
ne yɛrɛ juguya kama dɔ b'a fɔ komi Simbo ko k'a bɛ nin kɛ an fana bɛ baara jugu kɛ ninnu yɛrɛ t'a tɔ ka tiɲɛ siɲɛ kelen n ka kuma lamɛn n bɛna fɛn dɔ de ɲɛf'i ɲɛna siran dɔnni ɲɛ quoi siran dɔnni kuma ɲɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i b'olu kɛ dɔrɔn i b'a kɛ dogo la don dɔ la n'Ala y'a ni sababa bɛn i bɛ sina k'a fɔ ten tɔ Ala ni karisa barika nin kɛra an ye o bɛ animatrice o mɔgɔ o mɔgɔ o bɛ mɔgɔ yɛrɛ ka conseil di fɛn dɔw ti walaki quoi d'accord i y'a faamu wa sinon a bɛ kɛ komi anw sera ne yɛrɛ nana plateau kan renouveau diyaɲɛ b'a la aw yɛrɛ diyaɲɛ b'a la mais en réalité ne mana na n sigi sisan hali n'i ko ko karisa i ka numéro fɔ ne t'a di ne ma deli k'o kɛ depuis Ala kan da mun na parce que en voulant souvent faire même du plaisir souvent i bɛ tort kɛ a bɛ kɛ dɔ ɲɛna cɛ halisa ninnu b'u ka ko ninnu nana fɛn u bɛ ka mɔgɔw fɛ ne ma na o la moi je suis venu uniquement ka conseil ka baro kɛ ka se ka kunnafoni dɔ di que les gens puissent aussi puiser quelque chose de moi mɔgɔw bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ sisan ne la i bɛ taa sɔrɔ i ma Papis ye nin fɔ ja ne tun tɛ nin kalama mais ne bɛ ka minnu fɔ tan ne ti don dɔnni yɛrɛ profondeur kɔnɔ dɔnni kuma na quoi ne bɛ fɛ dɔrɔn fɛn min bi mɔgɔninfinw nafa k'olu tɔmɔ sanfɛ donc ka baro kɛ dɔrɔn ka kuma bila o kan donc kuma la tiɲɛ tɛ ban an t'a bɛɛ dɔn n'i y'a mɛn i b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ de fɔra ye ne ni denkɛ k'a bɛɛ fo i ni denkɛ nana an ka kɛnɛ kan a diyara n ye vraiment a diyara n ye yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ vraiment a diyara n ye d'accord ok franchement je suis très très content ok a diyara n ye c'est réciproque an nana an ka kɛnɛ kan a diyara n ye an lamɛnbagaw j'espère que bɛɛ y'i ka tɔmɔta tɔmɔ a la bɛɛ i niyɔrɔ sɔrɔ a la u ka conseil y'a jira k'a fɔ ko dɔnnibagaw an ka tiɲɛ don dɔnni bɛ yen nka ni Ala ye a kalifa i la i ka se i yɛrɛ la ko dɔw la ka d'a kan i ni mɔgɔ naturel tɛ kelen ye bilen anw bɛ se ka ko dɔw kɛ o dɔw cɛman ye dɔnnibagaw la a man ɲi u ma yɛrɛ donc bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la o dɔ ye dansigi an ka bi émission na an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka lajɛli la an ka invité an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka nali la public fana aw fana ni ce aw ka nali la aw k'an bɛn sini n'Ala sɔnna ni plateau kelen ka renouveau télé la aw ni ce aw ni baraji aw ni ko aw dansɔgɔ. Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi wajitu mama. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi wajitu mama. Dambe jidaka sumalempa. O mini kadi. Dambe jiujela sambalanyo. Sumalempa, uminikadi. Sidaka, ziujela sambalanyo, aminikadi. Hidaka, dambe poisson gazima, uminikadi. Aminikadi, wajitu mama. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jula Samalanya. Ziujela sambalanyo, aminikadi. Wasonani morembora, wasoname, wasona tele mbora, wasoname, wasona samalolo bora, wasoname, alele mindala gadi, wasoname, ni ami be konda, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizere bana, wasoname. Papa nana kabobara yola dame dama Oduye buru kela kondanali Deuna na kabotulundi ala dame dama Oduye wolo deuna kontale Maninga wo basondame Fila wo basondame Senefo wo basondame Baba wo basondame Dama kubuko
produit par Simé Agroalimentaire.